Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuan Met Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. April tahun 3000 Jumat untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Met Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 3000 Masehi saat ini tahun 2025 975 tahun secara arus mudik dari kota Medan ke inkarnasi Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. Fourth of month April of year 3000, free day for the governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time, electronic teleconference, year 3000 AD, to the present now, year 2025, 975 years, through the homecoming flow from the city of Medan, reincarnation of Asian knowledge, to the face of the global international world of the Earth, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, matrikuliah Jumat 4 April tahun 3000 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, free day 4th of month April of year 3000 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 18/30/MEM/2018 tentang pedoman kaidah pertambangan yang baik. Degree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia
number 18 on 27 K/30/MEM/2018 concerning guidelines for good money practices. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, by the grace of God Almighty, Minister of Energy and Mineral Resources. Lampiran 3, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 18/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei tahun 2018. Appendix 3, Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, number 18 on 27 K/30/MEM/2018, date 2nd of May of year 2018. Pedoman pelaksanaan keselamatan pertambangan dan keselamatan pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara. Guidelines for implementing mining safety. And safety in processing and or refining mineral and coal. Pelaksanaan keselamatan operasi pertambangan dan pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara, halaman 154. Implementation of safety in mining operation and processing and or refining mineral and coal, page 154. Keselamatan bahan peledak dan peledakan. Keselamatan bahan peledak dan peledakan mempertimbangkan explosive and blasting safety. Explosive and blasting safety takes into account peledakan menggunakan kendali jarak jauh pada setiap tambang yang menggunakan peralatan peledakan yang menggunakan metode pengendalian peledakan jarak jauh. Remote firing harus memiliki rekomendasi teknis dari instansi yang menangani komunikasi dan informasi. KTT-PTL menetapkan tata cara pekerjaan peledakan yang menggunakan remote firing. Penyalaan peledakan yang menggunakan remote firing hanya boleh dilakukan oleh juru ledak yang telah mendapatkan pelatihan. Juru ledak mempunyai kompetensi dalam melakukan peledakan dengan menggunakan metode remote firing. Jika terjadi kondisi yang bisa memengaruhi proses peledakan menggunakan remote firing, maka penyalaan peledakan menggunakan remote firing tidak dapat dilakukan. Halaman 166.
Remote controlled blasting. Every mine using blasting equipment using remote firing must have a technical recommendation from the agency responsible for communication and information. The head of mining engineering, technical and environmental implementation determines the procedures for blasting using remote firing. Blasting using remote firing may only be ignited by trained blasters. Blasters must be competent in conducting blasting using the remote firing method. If conditions exist that could affect the remote firing blasting process, remote firing cannot be used. Page 166. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah Rabbil Alamin.